মাকে গুটি আসি কে জানে মাকে গুটি আসি কে জানে মাকে গুটি আসি আর কে জানে মাকে গুটি আসি কে জানে মাকে গুটি আসি কে জানে মাকে গুটি আসি देखू जखन केनता उत्पात मरि जाउछन गे से मोर कवात करछे ठक 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 मोर घरर गुस्सा घरे नहीं न छाती करछे धक धक मोर घरर गुस्सा घरे नहीं न छाती करछे धक धक अरे मामू गो अरे ओला जिगिया बिस्तर मिया नहीं तय काम दाम सब तक नहीं तय काम तार घरे नहीं तय चिरंत सुख कथा टिका घंटा तार घरे नहीं तय चिरंत सुख कथा टिका घंटा अरे ओला जुगिया बिस्तर मिया नहीं चाहे काम दाम सब काय नहीं चाहे काम था तारा घरे नहीं चाहे चिरंत सुख कथा टिका घंटा तारा घरे नहीं चाहे चिरंत सुख कथा टिका घंटा चुरार मुहता गुजा बोल सन के देखियो चु बक बक चुरार मुहता गुजा बोल सन के देखियो चु बक बक राम बोले चिरजा बोला जा नहीं गई पर कच 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 मोर घरर गुस्सा घरे नहीं न छाती करछे धक धक আর কে ভাই নাই কালে नहीं मोर छाती करछे धक धक Nanila, ya sanji jatuh takon naga dia pecik dia apa? Soteke, jenare, ya baca curgal se, potoroto he marba, tik tik he cirba, khala nare jagri jute he marba, aba babu mane, কানাগো ননি মানে আগো পিলা মানে কানাগো সুকেন মানে কাও চগো তুমি কাজ কিছু নাই গো কে তুমি কায় রাতে উৎপাদে মরু চগলো नहीं बिल्कुल नहीं हमार गया हमें संता काय ये का है नो के बाबू गो के তুমি কেন আইছো बुहा खाता गला सुन ना पाबार के নাই পরে बिल्कुल नहीं আমার চেতা বুড়ি গলানো बाबू आई जे गपपुरु আর তুমি खबर उपरु সতে हां এ বহু काम बैले लो জনে পরে গপপুরা জনে খপর উপর পলে আইছো जने गपपुर आछन আর जने खबरपुर आछन एक्चुअली তোমার সঠিক आंसरটা কহ বলো সতে যে বাবু গো ও যে তোমার সঠিক आंसर আর তোমার নাম আর গাঁটিয়ে কই দিও এই ভোট ফটো কি আধার কার্ড কা বয় কেন কথা কহছো লমটা আধার কার্ড এ নানি বর্তমান যেটা চালিছে সেটা হলো আগো मैं कृष्णचंद्र आसीचे हाँ तुमर बहु के कहि देबो जो सते का আর মনে হয় যে 14 15 जो कहाँ बोले लो से
মানে পরে কৃষ্ণচন্দ্র আইছন পরে গোপপুর কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসছন সত্য কাঁড় বনি কেতে কেতে যোগী ঋষি মানে তপস্या করি করি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান को पाई नहीं पारबार हेले आज हमर घर के पले आसीचन देखो तो टिके भी घुचवा ने की फुटनटा गाड़ला अंदर ठिया देचन टिके भी हलबान ने मोर जौदू हां हेले ननीला केनता करना बोले जे मजाई बड़ा डर भी लागुची हां ए भाई मोर छाती तो धुकु 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 होते खाली डोरी कोई आगो चिंता नहीं करो कह लागी ननीलो कथाले पत्र में कहि पारबे गई पत्र त तबे ना आगो बाबू बाबू का कह गो तंके कथाते पत्रामु बोलु आगो खराबो केते सिखि जो छे आगो विधाता गोढ़ी जो महा जनता दिसु जो अंत सुंदर दिसु तो सब भाई अरे ताकू में विधाता गोड़ी छे दूसरा कह दूसरा त खाई पी के घुमाए के बजौ तौन कह गो केनता का कहू तो ये ननी आज केनता कथारी पत्र में जानी छ केनता कथाते हां हां बहुत बड़ कथारी पत्र में पूरा पोतरे रे छाट हे जेबे जंती छाट हे जेबे जंती गुटे जुड़े के पत्र होती दर्जने जीवाज अरे के बाहता के जने के प्रश्न कर जायसी केनता कराबा ठीक है कह ओहे मुत आहा पत्र में अरे सुनो सुनो कला कान्हो अरे सुनो सुनो कला कान्हो मदन मोहन मोर बाप धन ननीलो हेले काना पत्र में जानी छ काना पत्रमा अरे प्रश्न एक पचारिबी देव गो प्रमाण मोर बाप धन एक्चुअली मोर माई हो आई लव यू हमर बातन के हंता पाछा नहीं पढ़ाबो बिया पड़ी छ हंता पाछा आई लव यू खराब और नहीं को का बोलतो मोर माई के भल पाइसी नमने पाइबार जी कह ननीलो खेले केनता है सारे जमा जानी छ हैं पत्रमा हर सुनो सुनो कला कान्हो बदन मोहन मोर बाप धन हर सुनो सुनो कला कान्हो बदन मोहन मोर बाप धन हर सुनो सुनो कला कान्हो बदन मोहन मोर बाप धन हर प्रश्न एक पचारिबी देव गो प्रमाण मोर बाप धन हर प्रश्न एक पचारिबी देव गो प्रमाण मोर बाप धन हेले ननीलो तोर तासा वाला लिया भाजू के काम बोली छ ये ननी भागवत बोले सबै जानी छ नहीं कांग बाबू हेले समाने भी जानी छिबे श्रीमद् भागवत बोले समस्त जानी छ हेले भागवत रे जेन 12टा स्कंद अछि क्यों स्कंदरी क्यों क्यों ज्ञान अछि आमे कथा पत्र में जानी छ हां हर भागवत 12 स्कंद रही अछि जान मोर बाप धन हर भागवत 12 स्कंद रही अछि जान मोर बाप धन
আর কেউ স্কন্দে কেউ জানো ওই অতি জানো আমার বাপ ধন আর কেউ স্কন্দে কেউ জানো দেবগ প্রমাণ আমার বাপ ধন আর তুমি মোর জীবন তুমি মোর হৃদয় তুমি মোর জীবন তুমি মোর হৃদয় তম পাই ছটপট হেউছি জীবন মোহন গো আজি পুরাণে দেব প্রমাণ মোহন গো আজি শুনিবে যোজন নীল কথা যদি কহি পারবে বলে তারপরে আমি বিশ্বাস করমা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসছেন বলি করি বাবু যা হন কি তা হন তারপর ধুলিয়ার নোট গুলো টাইট হয়ে যাব না পত্র বোর ঘরি আগে তো কেনতা নেবার পড়তা বুঝি কেনতা হইছে জি পিলা কেনতা করমাবো 12টা প্রশ্ন করিছন ভাগবত 12 স্কন্ধ সমস্তে জানিছন যে ভাগবত 12 স্কন্ধ বলি হলে সে এক রে কেন জ্ঞান 2 রে কেন জ্ঞান 3 রে কেন জ্ঞান এন্তা করি ভাগবত 12 স্কন্ধ আছে সে জ্ঞান মানে কানা বলিছ মঠ কেন্দা কর্মা যে শোনো যদি আমি যদি কহিদেলে ভিতরকে নেব তুমি কহি পারলে ভিতর কে আজমু কইলা একদম যোগ পিলা তারপরে পাঁচ সভা কিনে ভাই আমি নিজে বিচার করমু তুমি দেখো মা আগো আমার চালি हुआ नहीं আমার না দিলবা জেলার গিট পিটি পিটি লাকসুম গালি কা বলো আমার না দিলবা জেলার গিট পিটি পিটি লাকসুম অনেক হলো তুমি যাহা জানিছ বাবুরে ভাগবত 12 স্কন্ধরু প্রশ্ন কলে আমি প্রমাণ দেমা ঠিক আছে বেলা শোনো মন ধ্যান দেইকে শোনো কান্দা কর মারি বেলা মতে ছাড়ি দে ভর যা ছ খেলু আগো শোনো রসে শরীর বৃষ ভানু নন্দিনী মহাপুনময় ভাগবতর বাণী হেডা হেডা হন্তা বাজবা বলুছে একটা সুজা সুজি দিলা কানা বলছে শোনো রসে শরীর বৃষ ভানু নন্দিনী মহাপুনময় ভাগবতর বাণী জ্ঞান মদ পুনাসিনী এই জ্ঞান এই জ্ঞান আগো যদি ভাগবত শুনুথিব যদি ভাগবত শুনুথিব শুনিলে পঢ়িলে বিলে বৈকুণ্ঠ স্থান শুনিলে পঢ়িলে বিলে বৈকুণ্ঠ স্থান শুনিলে পঢ়িলে বিলে বৈকুণ্ঠ স্থান
শুনিলে পঢ়িলে মিলে শুনিলে পঢ়িলে মিলে বৈকুণ্ঠ স্থান যদি শুনুথিব বলিলে শুনিলে পঢ়িলে মিলে বৈকুণ্ঠ স্থান আর গানা হেজে জানি জগা সুখ পরীক্ষিত হি জ্ঞান দি কহি मैं ज्ञान দি কহি শুনো মনো কোন দে মোর রাধা মাই শুনো মনো কোন দে মোর রাধা মাই শুনো মনো কোন দে আগো রাধা মাই শুনো মন কোন দেই শুনো মন কোন দেই শুনো মন কোন দেই রাধাময়ী বাবরে ভাগবত 12 স্কন্ধ এন্তা করি ভাগবত 12 স্কন্ধ আছে যেতেবেলা ভাগবত 12 স্কন্ধ আছে সে জ্ঞান মানে কানা কেন কেন জ্ঞান সেনে আছে কই দমা मैं गो सुनो तो मैं गो प्रथम द्वितीय मैं गो प्रथम द्वितीय आगत भविष्य गो मैं गो तृतीय ब्रह्मांड हेला मैं गो तृतीय ब्रह्मांड हेला अगर चतुर्थ ध्रुव जप मंत्र को चतुर्थ ध्रुव जप मंत्र को काना कला जानी जो ज्ञान बलर पाइला पंचम रेगो ज्ञान भरत भूति रेगो भागवतर पंचम स्कंद गला मठ भागवत पंचम स्कंद गला मेघ श्रेष्ठ जमिलो मेघ श्रेष्ठ जमिलो नारायण जप गो मेघ शब्द गो प्रहलाद मुक्ति आज्ञा माने शब्द हो प्रहलाद मुक्ति हेलो अष्टम सिंधु मंथन चरित्र पारगटे छड़ाबो मोटा भाई पारगटे छड़ाबो माघ अष्टम सिंधु मंथन चरित्र नवम रे पंचानुरीति दशम रेगो आग दशम रेगो हे कृष्ण लीला गोपपुरे बाबरे पिला मठ भागवतर 10 स्कंद गला और हला एकादश
আর দ্বাদশ ଆଉ ଦୁଇଟା କହ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ପାଳ କହବ ବାବୁରେ ଆଉ ଦୁଇଟା କହ ବୋଲି ଯାଉ ମେଘ ଏକାଦଶ ଠାରେ ଉଥବ ନିସ୍ତାର କାମାଇଲ ମେଘ ଏକାଦଶ ଠାରେ ଉଥବ ନିସ୍ତାର ଗೋ ମାଇଗୋ ଦ୍ୱାଦଶରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଦେଖେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଥିଲେ ହେନ୍ତା କେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଗଲେ ସୁଖଦେବ ନିକି মনকে গোলানো ଓହୋ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଗଲେ ସୁଖଦେବ ନିକେ ହେନ୍ତା କେ କା କରବା ଲାଗି ଜାଣିଛ ଯୋଗା କରବା ଲାଗି କରିବାକୁ ପାଦହ ପୂଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୋର ମାଇ ଗো ଶୁଣ তো ଆଗ ମାଇ ଶୁଣ তো ମୋର ନଥ ପିନ୍ଧି ଶୁଣ তো ମୋର লিপস্টিক মাখি ଶୁଣ তো ମୋର টিকলি মাখি ଶୁଣ তো হে গীত লেখে অবধূত ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହେଲା କି ନି ଗୋବର ବାଟା ହେଲା ଯେ ପିଲା ହେଲେ କବାଟ ଖୁଲବା ଲାଗି ଆମର ମନ କେ ନାଇଁ ଗଲା କା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ତ ଗଲା ଥର କା ହତା ଏ ବିଲା ଆମକୁ ଇଟା କୃଷ୍ଣ କି କିଏ ଯେ ବୋଲିକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋର ମାଇ ହେଇଥିଲେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ କରିଥିବେ ଏଟା ମୋର ମାଇ କି କିଏ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରମା ଆଗ ମାଇ ଗମର ରସଲତା ଗো রসলতা গো রসলতা এমে প্রশ্নটা করুছে কহব সে কথা तुमको मैं प्रश्नটা করুছে কহব সে কথা ননিল কর আমি সিনা আমার ঘরকে আসলে যে আমি প্রশ্ন করমা সে মানে দেখো তো প্রশ্ন করছো নারী জাতি কেনতা निर्लज्जा पुरुष जी तुम्हें निजर भंडा के चिन्ह नहीं पालो আসুন স্যার প্রশ্ন কলো मगर आते बिती के घर के आसिया कहो तो निजर मामू घर के नहीं টাকা দিলে আমার দিলে বলে ক্রিকেট মিল গেলি खेती लागिलो बनी जेंता कोठा रे कहसो हां लोके तोरा गो हिले उदय से की हेबो चंद्रमा प्राय हां खोदारेटा तारा उदय हले का करबो जन के पारबे का केबे हैं देखु पिला बाबरे प्रश्नटे आंताटा गुटे करमा कि नहीं पारे हेटा आपे हो बोलबो नहीं पारे बाबरे मही बाबा सालता गोरो सोलता मैं प्रश्नटे करूचे कहबा से कथा मैं प्रश्नटे करूचे कहबा से कथा मैं गोरो सोलता नहीं है बाबू मुई सोई नहीं पारा quoi हमको भल लागतिलो बाबरे प्रश्न काना करमा आगो एक्चुअली बाबरे ये तो पद्मरे थिले पद्मर पूर्व जन्मर कथा रे पचरामा अरे समझते जानी जन
राधा पद्मरे बास करिथिले मैं तो भासी गली पद्म बोल मैं तो पद्मरे 33 दिन बोल हेले सही पद्मर पूर्व जन्मर कथा पचारमी माई छाती धक धक करूचे गाँ गो छाती धक धक करबा हाँ छाती ये ननी आमोटा जेते बेले पड़वा नहीं का শরম ঝাল দেই দেবা কেতিয়া করবি আদিকে बाबरे आगो पद्मर तो पूर्व जन्म कहमत गला रतनो गो कहमत गला रतनो पद्मर पूर्व जन्म रे पद्मर पूर्व जन्मर कथा कहबो आगो एगो महाबीलो पुरानता दिसु न कहबो নজর না করো আমাকে করব না आगो पद्मर तो पूर्व जन्म वही तब गला रतनो गो कोई दबो गलो तनो फिर खाना फिर उठी जाइन चुका सही पद्मर चारी चोगन ना कहबे बाबू दिने नहीं लाटा मने पुत्रावे मने के हुआ पापा एंता एंता सोजे नहीं है वो বাবা লাল হয়ে যাবা जनता दिसु छो जे मोर मोर जीवन बोली सही छी नाले आज उपास रहब त কাটি ছাড়ি যাবা बाबरे से चारी जुगर कथा भी कहबे আচ্ছা 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 तो काना है जे मते सबर कहग विचार कभी मते सबर कहग विचार कभी मैं गो गाई किशोरी गोराई किशोरी मैं गो गाई किशोरी गोराई किशोरी सही पद्मर पूर्व जन्म कथा कहबो से चारि जगह से पद्म कथा भी कहबो आगो तमर बहु कहबे कथा दिगे जे ननी ननी लो হ্যাঁ হ্যাঁ না কইলে কাকা করবে গাই পত্র তো টিকে যে আগো বাবু हां যদি নাই কহলে কানা করব কত परर झी बह के धर्मार नहीं न देबो बोले दियो नाले नहीं খ্যাতিলাই কথার কসল বনি এ ননি कहगो কম্ভু দেশর সমুদ্র রুজাত নিজ মুখে করসন তুমি বড় ঘর পুত্র हिले কি গো বাবু তোমার চরিত্রটি বড়া হীন কাইয়ে তোমার রোজা ঘর পিলা গো পিলা ई बा तुमको मैं हुरु जुहाली হ্যাঁ हुरु जुगा ঘুরবার কথা নে কহবার আহা। এ ননি রোজা কে গা খোজা দুকাল অভাব হ্যাঁ রোজা কে খোজা অভাব পড়ে খাপ কেন খোঁজা খাবুলে বলতা ই মানে পরে বিষ্ণুঙ্কর স্বরূপ পড়িলে ননি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান মোময়া মতে অগোচর আর কাহি জানিবে নর ছার হ্যাঁ আমকো বের প্রশ্ন পত্র পুরুষ तुम जगतर जननी बोली प्रश्न कली জগতর জননী মান প্রশ্ন পচাস এতি লাগিল বনি কেনতা হইতে জানিছ কেনতা হইছে আর কাউ গুড়ানে কুইলি বসা
हर काउ गुड़ाने कुली बसा चौपटी चोटी चरे लड़को कचो मरा खेंगो खेचो यार आसो आहो हमको बोले लड़को कचो बोलो जन हो नहीं कालो बनी हाँ सत्य का कहो हर काउ गुड़ाने कुली बसा चौपटी चोटी चरे लड़को कचो मरा खेंगो खेचो हर काउ गुड़ाने कुली बसा चौपटी चोटी चरे लड़को कचो मरा खेंगो खेचो बाबू को राजा रे गेला रे कहीं आसी नंदर कालिया पीछो रे पिला रे कहीं आसी नंदर कालिया पीछो निर्लज्जा पुरुष मंदिर के गोला तो कोराट मारबा चुमक पर खींची कहो गो ननील अरे नहीं जानो कमर में बोली राजा को हाथ पता पर दूली अरे जानो कमर में बोली राजा को हाथ पता पर दूली आगो हाँ गुलूस लगे देबो गुलूस लगे देबो दुल के ढुके देबो कालिया लगो गुलूस लगे देबो और दुल के ढुके देबो जहां देबा काढ़ी आनबो जेते बेले कालिंद्री हरदा के जन ढुकेई दमु बोलछो गुलूस लगे करी हां गुलूस काम नहीं देगो पिला हाथ छिड़ाई दबा अरे नहीं जानो कामर में बोली राजा को हाथ पोसा पर दूली अरे नहीं जानी करी बड़ी पान के फिक्की हंसो टपरे लड़को को तुम्हारे घेंगो खेचो बाबू को राजा रे गेला रे कहीं आसी चू नंदर कालिया पिला रे कहीं आसी चू नंदर कालिया पीछो यार गुटे कथा घना देखी जगो पिला ई बुआ का बोलो घना देखी ज घना तो बहुत प्रकार रो छी तमे केन घना बोलू छो जी हां तमे केन घना देखी ज कहत नहीं तमे केन घना बोलू छो जी आमे केन घना बोलू छु हां खुसर पेरला घना बोलू छु कते के माने के झूले बाहर
कह तो टिके देख मां कह तो देखी जगनी कह तो पहला देखी चलको होगो नहीं देखी तमे तोर भा छके छके जाने गेट जाए देखी जे तुम्हें कह तो कांता राजी कोई देमी तो तখন আর তুমি কুসারি পড়লে হে বচনা গো পিলা পড়লে হে বচনা মানি যত এর কিতো গাল মানি জন মর মনা ক্ষতি লাগি তোমার ঘনা के যদি ফটেই দেলে ঘনা ফটাবো কুসার যেটা পড়ি গলে ঘনারে কেনটা চেপটা আগে রস ইয়ার থপ 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 হ্যাঁ এটা বাংলা কুছে তোর বাংলা কুছে নাই কহন কেতি লাগি আর ওই তখন আজ তুমি কুদারি পড়লে বচনা গো পিলা পড়লে হে বচনা এর কি তো জানলে করন মানি জনমর মনা তোমার ফুপলা টুড়ে বাংলা কুসর খাসর চর চরে লড়ক কচো তোমার খেগো খেচ তোমার ফুপলা টুড়ে বাংলা কুসর খাসর চর চরে লড়ক কচো তোমার খেগো খেচ बाबू को राजा रे गेला रे कहीं आसी नंदर कालिया पीछो के पिला रे कहीं आसी नंदर कालिया पीछो ननी लो আগো আমি যাহা পছরে থিনো তাহা কহ তা কহমু যদি আমি কই দিলে তুমি পড়াবো গো পিলা দেখমা রে জবাব করো চেষ্টা করমু গো হ্যাঁ চেষ্টা করমু এটা কা চেষ্টা করব জবাব করো মনে ইবা हमको मन के गोले तो फिर मन के गोले जाय करी वो प्रश्न पत्राल पर गो पिला আমি তো উত্তর তোমার ফের কেনতা मन के गोले उत्तर फिर मोर मन के गोले तो ओहो एंता कथा एंता काए আর শুনো রে রঙ্গা ধর আর শুনো রে রঙ্গা ধর আর জানি জানি করি কেতে পচার ঝাউলি যাব এ তুমি জানি জানি করি কেতে পচার গো আর শুনো রে রঙ্গা ধর হেলে বাবু গো তোমার মন ধ্যান দিয়ে করে শুনো তো কয় মা আর শুনো রে রঙ্গা ধর আর শুনো রে রঙ্গা ধর আর জানি জানি কহি কেতে পচার আর জানি জানি করি কেতে পচার রে শুণ রে রঙ্গা ধর আর জানি জানি কহি কেতে পচার আর জানি জানি করি কেতে পচার রে শুণ রে রঙ্গা ধর
কোন কথা তো মিছে আর খুদে হয়ে গুছা দেখতো এ বিলে এটা মুস্তাফা দেখি মারি দেন বাট ঘাট নেই দেখি ওর চালু জনে বা আগো হ্যাঁ এটা হচ্ছে বুলা সন্ধ জেনার জিবা হেন্দা কাଏ ସେଥିଲେ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ତ ଛାଡି ଗୋପକୁ ଆସିଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଶଯ୍ୟା ଦେବି ଜାଣି ଆଗो ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ତ ଛାଡି ଗୋପକୁ ଆସିଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଶଯ୍ୟା ଦେବି ଜାଣି আর পূর্ব উপকার সুজিবি বলি মନରେ বিচার পুଣି বাবু গো আগ পিলা আগ বাবু আগ লক্ষ্মী অন্ত ছাড়ি গপକୁ আসিলি স্বর্গ শয্যা দেবী জানি আর পূর্ব উপকার সুজিবি বলি মନରେ বিচার পুଣି ହେଲେ ମି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲି ପଦ୍ମ ବନର ମି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲି ପଦ୍ମ ବନର ମି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲି ପଦ୍ମ ବନରରେ ଜୋଡ଼ରେ ରଙ୍ଗାଧର আর জানি জানি করি কেতে পচার আর জানি জানি করি কেতে পচার রে জোড়ারে রঙ্গাধর तम निशान वाला के আগো सब यंगस्टर रखी है यंगस्टर खेले अरे गुठे भी बुढ़ा नहीं यंग दूसरा आगो बाबू यंग वाले आगो पिला तापरे केनता आइति जानिछ আর সেই সজ্ঞা দেবী রক্ত পদ্ম হয়ে কালন্দ্রী বনরে থিলে আগো সেই সজ্ঞা দেবী রক্ত পদ্ম হয়ে কালন্দ্রী বনরে থিলে আর দশ দিগ পাল সেই পদ্মে আসি পাখুড়া রূপে রহিলে বাবু গো আসে পদ্মজর মখেলা মহরা আসে পদ্মজন মখেলা মহরা আসে পদ্মজন মখেলা মহরে সোনারে রঙ্গাধর জানি জানি করি কেতে পচার জানি জানি করি কেতে পচার রে সোনারে রঙ্গাধর खेले ननी गुटा कथा लवनी खेले ए बिले আর গুটে কথা কানে জানিছিল आज सकाळे যাহা খ আজ চারি যুগর পূর্ব জন্মরে হ্যাঁ হেলে গুটে কথা গো বাবু রাধার পূর্ব জন্মরে চারি যুগরে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
চারি যুগরে রাধা মানকর না মানে কাকানা বলেছিল কাজে এটা পূর্ব জন্মর না কହୁছে তার আগর জন্মরে যেটা হইছিলা এটা তো কইতিনি হেলো বাবু গো করতু রে রাজা গো করছু না গো মোরানি রে হেলো বাবু গো আর সত্য যুগে মৃত শক্তিময়ী রাধা ত্রেতয়া যুগরে আল্লাহ দিনী রাধা দ্বাপর যুগরে শ্রী রাধা মো নাম কলি যুগে কাম রাধা হেলে বাবু গো আর কেলি তরঙ্গিনী দেখ সত্যর আর কেলি তরঙ্গিনী দেখ সত্যর রে সোনারে রঙ্গাধর জানি জানি করি কত পতার আর জানি জানি করি কত পতার রে সোনারে রঙ্গাধর গুটে কথা লবনি আগো আগো মামু তারপরে কেনতা হয় জানিছ আর মো নাম শ্রী রাধা শ্রীকৃষ্ণ রাধা কুঞ্জ বনে রাস পুনি আর কৃষ্ণ প্রেম দয় চম্পুরে প্রমাণ বীর মিত্র দয় ভুনি তোম না কানা হ্যাঁ তুমি কাহাকে ভাল পাইছ হ্যাঁ কেন পুরাণ রে প্রমাণ আছে কেনতা কথা মানে পত্রজন দেখো তো যে কহ গো বাবু গো আর মো নাম শ্রী রাধা শ্রীকৃষ্ণ রাধা কুঞ্জ বনে রাস পুনি আর কৃষ্ণ প্রেম দয় চম্পুরে প্রমাণ বীর মিত্র দয় ভণি পদ জড়িলে বিপিন গো মামু আর পদ জড়িলে বিপিন গো মামু জোন গো ঝিলিয়া বাবু আর পদ জড়িলে বিপিন গো মামু আর পদ জড়িলে বিপিন গো মামু জোন গো ঝিলিয়া মামু ए मेरे बाबू गो हेला किने गो पिला ये धन पहले तुम मोर माई गो हेला तो मोर दिल के किने न रहे सुना ओ से देगा ओ लेकिन ताकर माई हादी फेर केंता करमा हां बोलते जा रे बोली केंता करबो जे देखो केंता कर कथाटे पत्रामु हमें तुम्हें प्यार से नहीं ढुकाले हमें नहीं ढुकू प्यार से ढुकाले पर ढुकबे यो मते सारी देला रे ये मते सारी देला रे इसरु पीला इटिके पीला नंदर बोला जा खोला
मैं का कली देखो का करो प्यार से ढुकाले ढुकबो मुआ गो प्यार ओहो देखो जगने का कोनो बोलो चल रात्रि 1 बजे आसले न सकाल पाई गला न फिर कंटा खट्टी करी मार जन देखो त जे हां हां खेती लागिले बनी ये मते सारी देला रे ये मते सारी देला रे मन मनिया इटिंगाली पीला इटिका पीला जा हकला माटी मते सारी देला रे मन मनिया इटिंगाली पीला इटिका पीला जा हकला जन्नत देखले ई दो गदर रे इनट ना कर रे ई दो हितरा जाने देखले में खाली हमहु केनता देखो त खुदिया कर संजे का बोलबे हमर भाउजो के न मती गोप पूरे का बोलबे को तो बाटे घाटे बैठ चले रे देवार जी का बोलबे को के है ने कोन किछि ये कितने कहा ये होते सतने खुदिया कोला रे सारी देला ये मते सारी देला रे ये मन मनिया टिंगाली पीला टिका पीला जा हकला हेले ननीलो ए ननी इमाना देखो तो इज्जत महत में किछ ना सुर पावर जी हां केनताई पिला एंता हसन आज ही जो थे नहीं आज ही रोहा त्यार खाई पी के स्वाद कामेलो आज ही रोहा त्यार खाई पी के स्वाद थी बाबू क्या तुम कहीं गाना हेले मामू गो गुटे कथा को पिला आज ने रही करी स्वाद त्यार खाती अरे जाना कहवार से साफ साफ कहो प्रश्न पत्रामु कामा को मोर माई मते प्रश्न करू जन आर भरा में गाई दमा हेले प्रश्न डी आदि पत्रामु आहा काला पत्रामु जानि छ काना को श्याम सुंदर हे रंगाधर हे हर तू में भाव विनोदिया हरि खाना पत्र में जानी छो जेते बेले कृष्ण चंद्र भगवान को एकोसिया हेतिला से एकोसिया रे के राशि लागिथिला पर को माने का भला पत्र नै का थोड़ा लागिला केनते तो लागिला ए श्याम सुरसो भी लागसी का गो सुरसो भी लागसी को आगो हमें तो पत्रा मु तुम कहबो ए श्याम सुंदर हे रंगाधर हे
ভাব বিনোদিয়া হরি ননিল পত্রামা হাগো বাবু কহব হেলে ননিলু জিমা ইয়াদ মিস করি জিমা তো শ্যাম সুন্দর হে তিরঙ্গা ধর হে শ্যাম সুন্দর হে তিরঙ্গা ধর হে তুমে ভব বিনোদিয়া হরি শ্যাম সুন্দর হে তিরঙ্গা ধর হে তুমে কোথায় পতরে দেব বংশী ধর আমি শুনু তুমি কার পারি নাই কারণ প্রশ্নটে পত্রামা জামে সেমানে উত্তর কহবে যে আমি কান পারি করে শুনমু গো আর মুই ছাতি ডারি করে শুনবি হেলে কেন তাই জানিছ আর তুমি ভাব বিনোদিয়া হরি শ্যাম সুন্দর হে রঙ্গা অধর হে তুমি ভাব বিনোদিয়া নদী দো এ নদী আজি কেনতা প্রশ্নরে পত্রামা জানিছ কেনতা প্রশ্ন কহিদেমি আর খুলা খুলি মতে কহ গো বাবু তোমারে কতি আকে বেখেলা খুলা খুলি মতে কহ গো বাবু তোমারে কতি আকে বেখেলা কৃষ্ণ নাম তমকু কিয়ে দেলা বাবু কহিব গণ দর্পণা গুটে কথা লবনি যেতেবেলে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান করে কষিয়া হয়েছিলা তাକୁ কৃষ্ণ নাম কে ଦେଇଥିଲା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲି କେତେ ଥର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ହେଲେ କେ ରାଶି ଲାଗିଥିଲା ହେଲେ କେ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା କେନ୍ ତିଥି ଥିଲା କେଉଁ ବାର ଥିଲା ଆଜି ପିଲାକେ ଛାଡୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଏ ନନି ଚୁରେ ଚୁରେ ଯେନେ ଖାଉଥିଲେ ଆଜି ଧରା ପଡବେ ଆଜି ହେଲେ ବାବୁ ଗো खुला खुली मते कह गो बाबू तुमरे कसी आके बेखला कृष्ण नाम तुमको किए देला बाबू कहे बगन अंदर बजा खुला खुली मते कह गो बाबू तुमरे कसी आके बेखला कृष्ण नाम तुमको किए देला बाबू कहे बगन अंदर बोला
था माने जानी छो काहे के ओए माने का सब कहि दिया आग बंसी धरा सब कहबे हेला नाम फेर के दिया नाम फेर के थरो दिया आइतला खेती लाइक बाबू गो सब कहि दिया आग बंसी धरा नाम देई दिल को के ते थरा ए मते कहे बस सब बिचारी ये बाबू गो मैं राजा गो ये दोनों बाबू गो तू में भाव विनोदिया होरी श्याम सुंदर के रंगा अधर के तू में भाव विनोदिया होरी माई गो बाबू गो तमर प्रश्न काना कलो गो का कोनु जेते बेले कृष्णचंद्र भगवान करे एको चाहेथिला गो पिला हाँ हाँ तांकर जने एको चाहेथिला तम नाम जे कृष्णचंद्र भगवान बोलो हाँ हाँ मोर ना कृष्णचंद्र भगवान बोलो से जेते बेले तमरे एको चाह जने हेथिला हमको कृष्ण बली नाम किए देथिला जेते बेले नाम देथिले के राशि लागिथिला केन तिथि थिला केन बारो थिला क्यों पुराण रे प्रमाण अछि इरा तो ठीक अच्छे कह तो बाबू रे मठ कहिदमा आग पुराण अक्षर कहूची सभारे सुन राधिका सोबरे आगो ए खुशिया बाणी पारताटे सुनी स्वर्ग रे देवता मारे माई गो बाबू गो आगो स्वर्ग रे देवता मारे आगो देखी थिले गोपने ताहा केन जानी ब्रजांगने जे देखी थिले गोपने कहुचे सुनो कहुचे सबू अरे पुराण करे कहुची सभारे सुर राधिका सोबरे एकसिया बाणी पारताटे सुनी स्वर्ग दे देवता माने देखिथिले गोपने ताहा केन जानी ब्रजांगने जे ताहा केन जानी ब्रजांगने जे देखिथिले गोपने माई गो आगो माई आगो चारी कानी जाते मदर्शन हिते आसिले देखिबा पाई भाद शुक्ल पक्षरे बसी तिथिरे बुधवार थिला होई
ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବସି ତିଥିରେ ବୁଧବାର ଥିଲା ହୋଇ ବୁଧବାର ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଷା ହେଇଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ବୁଧବାର ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଷା ହେଲା ବୁଧବାର ଦିନ আর কে রাশি লাগিছিল বল সবি সানামে তোহি রাশি লাগিছিল রাধা মাই গো সবি সানামে তোহি ভাদ্রব মাস ত্রয়োদশী তিথি বুধবার দিন কৃষ্ণଙ୍କର কষা ହେଲା ସଦ୍ଭିଷା ନାମେ ରାଶି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ମୋର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ନାଇଁ ଜାନି କହଟା ଗାଗର୍ଭ ଋଷି କୃଷ୍ଣ 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 ବୋଲି ମୋର କର୍ଣ୍ଣରେ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହେଲା କି ନି ଗো ବାବୁ ତ ଏ ଭାଇ ମାନେ আগো মোর ভাই মানে কিছু আমকো রিকোয়েস্ট করিছন ভিতরকে নেই যাও টিকে 2 মিনিট মনোরঞ্জন করে দমা বুড়া হলে ঢুকে মারবনি হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ কৌতর শুনিন রাধিকা কোবাটকু খড়ি দিলে ভিতরকু প্রভু প্রবেশ করে রাধিকা পান্তি নেলে